Ha? Katulondo. Nga po mga idol. Snacks may snacks. Mura namang snacks oh. Pan. Nut butter. Nya. Nay, nga nilang kung ano. Double body. Katong usog ng bomba. Nga na coke. Timuta, timuta. Dalawang beses na yan! Sapa. Ano, nagagumo ko. Another one. So, dali lang taman. Humanamig timo. Puso na ni kay basig langawon. So, karon mga idol, humanami. Gutter na lay kulang ni gutter. Finished product na ni. 99% finished product. Mana tanan double uling. Ara. I mean gutter na lang dai kisa mi kulang. Kwarto diri. Kwarto. Then gawas tagbalik. Diri dining room. And pagawas sa kusina ni diri lababo. So, daghang salamat idol sa pagtanaw. Humana gid mi. 99% finished product na mo trabaho. Sa laing project na pud mi. Ugma puhon. Bye bye.